Hello. Hello, and Yanumone Adolfo. And then so a dark sia Unyankopon aye. Unyankopon aboya ho ban efiri musu ene esen emu. Yante atinkaboni biara. And na kwasie da nso se emoja di emu afufu sane na techrema eda abodwie emu a. Na asidankoto ena minu mienu esese edima ye Nyankopon. Woni ye ne edi niye. Se me kasa woni ye ne edi niye a na no kre se woni ye ne edi niye. Wan kasa no pe o sorry wan kasa so wo. Wa o sorry se wo hu se Onyankopon oni wo ene me enyina edi ni iye. Ye da na se. And then so yasa ababiem na watchi etwemu mehwehwe masitene mu de ankoye ene ne ekoye woso na watchi woso hwehwe wasitene mu woso de ekoye ene ne ankoye no wankasa wonim ni nyina na enne mene menuanom ene adofo abadwendwene asem kitsoa bi eho eye kitsoa but emu eduye adna kwabo se mekase eye kitsoa na emu edu eya asem no ye asem kitsoa bi but ni sunsu anso no eso asem no ye asem kitsoa nanso ni sunsu anso no eso de ba asem atenso obi ape attention betie asem from de ba asem no a ene say edi enti ena awarefo ekum ye ho edi enti ena awarefo ekum ye ho say ye hwa bema okwaware oba before kwabakwa no kra no wodi enigye ene ahonkeka ene osebo miri ya menya yin die oba bia mehu no wa pa za ba wadie menini ne bewuo menini be yese menini ne be yese no wakeka ensem bebre 1000 words no wakeka ne bebre na wodi egu ho no na wakwaware oba no ana oba no so ama ho kwan na waware no enti ene kodru empempenso bi ana se ekodru enfie ebi mu a bema ebu etimi fu na oba na eye nani gie eba oba no a okase minompe mu nompe anie na me honam susu anie wei ene e friend oba ana se wei na ye meyire ana wei ene sese me ne tena na me ne ewo me ma enyinara eye den ene kodru empempenso bia be matimi twsekan ade woni wiri ni se tu na oba no soso bibi akwabo na oba no soso hello I love you too na oba no soso no oba sabi ono soso onu munyansa no ono soso ade papa ayi enchine ade aye aduane ade amanekunu edi enti ene eba ne sa me hu se aware ade ka munyina mu ware a aye fefefe munyina ka mote odomu enijemu chese se de oba ade esi ehihye aware ade o hihye ne se chese o hihye mane ye fe enye se o hihye ne se o hihye aware ema aware eye fe o hihye aware ema aware eye de na fe eye den enne obonefo no asori ewo awarefo eso ne ati America sasem we ene se enne enipa bebre Ghana fo no bebre obetia yes we aboni yiri tu obetia yes we
ehwehwa ne yere sekan kyese na watwe na ebetwe mu no yenya awarefo yekum wo mo kora no na enye enu wo de eno so eto nkyɛn a empnampnafo so wo mo so wo ekum wo mo ho no wo so enye asɛm kuma na mebisa me ho sɛ ana ye nyina ye misa ye ho sɛ egien enti ena ma ne basa ye nyina ye misa eye ebufuo ben ena ma sa awarefo we etimi ekunkum ye ho empo mi ko ware no ana wo ko ware no wo dwene se ede wo kama wo kunu bekun ana wo dwene se ede bi beba wo yiri ebekun ana yegyina ya nwene sa na mo yegyina ya dwene se ye tena se odomu na yegyina ya wo ye ma asomdwe mu se Onyankopon ehihye ye se ye mu ye nye se empoano anwea no yegyina ya wo na ya tena se ne ya bo bra konkro atwen ye Nyankopon na daachi bi ye ho Nyankopon epie n'anim nyam a me no mienu ya nyo yiraba na ye nyina ya kwa kodi da eni ewiye ati se sa na ye nyina ya dwene ye na fe eye den menti ase se ukoware oba na wo fi se edru empempenso bi no oba no woteto oba no wonte wasamase oba no wo ye enema bi a emfata no egina enema bebre a emodu so mentimi embugo ni nyina metimi abobọ kakra bi eso oba no wanu aduane woni ni madi wa mame eno ye baako oba no me ka asa mo kire na wontie eno ni eye baako me yire afamachi ana me kuna afamachi me yire afamachi ana se me kuna afamachi de ka makai asemi ti amesle no me yire afamachi me kuna afamachi eno so wo ho ana se sisi ada me yire wadane kurasi ni me yire ontimi emmo life me yire ontimi enkeka no ho ede bentia because yakọ ahohiehie mu ye ni sika ye ho kire yen me ho se me yire waye kolo ente na me kwa kopẹ oba bi a chese no ho sisi no ho so obetimi aboa me so eno so eye baako oba no so etimi adwene saa o me kunu kura onhwe nkwala no but titu no ano ya na emma ne de omota enya otwe ehonhom so wuyi emma edu ejina ho a emu motwe etimi nya otwe ehonhom etwe wo mu kunu no se de ya ewurade esa beto wo mu nsem no motimi atena se asomdwe no but so wuyi emma du edisi ho a wuyi emma du edisi ho a emu nsia anase enson ekofa oba afoforo emu nsia anase enson kofa oba afoforo miensa ne de omutimi tenase eye otwen ehonhom se ohiemu enkwam edebe mu mene mere ebe tenase na ya twen Onyankopon ni ye nkobokoro no ye nkoje sakawa ye nkoye juju ye nkoye hwe na mom ye betenase na ya twen Onyankopon ni mkopem se ewurade besan ye de atu yensem na ade na binumo timi twesekan edi kum ye yire no menti ase kura na menti ase so because our wo ede se wunya wo partner ana wunya wo fe empade no a our ede na emomu no bibinti na wo fe empade no koye wrong wa bibinti wo fe empade no ekoye wrong wa eno na kofa ensem bebre eba ba eno kura no ye betimi atena no amana yeye akoye se wonamo ebuo se wonano achia na so yetimi de POP ehye onan no etini na wonante so saa wo ye exercise nkakran saa mo ho na wonano na afi atene ada mo kwakọ yi POP na afiri ho no mo se na wonano atene na ye beye dan ena se kase no ebu no
yɛbɛtumi de POP ahyɛ na yɛatenetene no yɛbɛtumi ayɛ ana ɛyɛ abotrɛ ɛyɛ abodwokyerɛ sɛ bibi kakra na yɛbufu bibi kakra na yɛbufu a ɛne na kɔfa ewudie ɛde ba awareɛ emu yɛyɛ nipa yɛbu betumi efu yɛyɛ nipa yɛbu betumi efu na mmom yɛnsusu ma yɛbu emfu ntɛm yɛnsusu ma yɛbu emfu tɛntɛm ɛno ɛna wanhwɛ ne yɛ a na ɔbɔnefoɔ no na waba bɛwura mu because wɔn ho sɛ bɛrima no ne mmerɛ yɛ mu ɛyɛ abufuo anaasɛ ɔbaa no ne mmerɛ yɛ mu ɛyɛ abufuo ɛne saa deɛ ɛna ma me mmɔ nhyɛ abufuo no mu na me mpushi ɔbaa no anaasɛ me mpushi bɛrima no na abufuo no ɛnyɛ kɛse sɛdeɛ yɛ wɔn bɛtumi ekunkunkunkum yɛn ho ɛdeɛ nti ɛna yɛaware fɛfɛɛfɛ kan hu sɛ ɔbaa na wohu no na wɔyɛ ababunu na ne honam yɛ sɔsɔsɔsɔsɔ no ma no mfie du no ana mfie bio no wohu saa ɔbaa no saa wobɛhu sɛ ɛnsesaeɛ ɛba ne mu nkakra ɛna bɛrima no so wobɛhu sɛ ɛnsesaeɛ ɛba ne mu nkakra ɛdeɛ nti na mede saa nsɛm wɔ sɛ nyinaa ɛdi kan mede di kan sɛdeɛ yɛ a sɛ woyɛ bɛrima na akwansideɛ bi asi ɛwɔ w'awareɛ mu a hwɛ yie no wantwe tuo hwɛ yie no wandwidwa wo yere wɔn sɛ woyɛ wie no ɔsɛn no ho yɛ mummisa wɔn mu a wɔn kum wɔn yere no no anaa wɔn mu a wɔn kum no sɛ wɔn wie a anaasɛ obiara kora wakum obi kora wasutu obi hwɛ sɛ obi akɔkum obi okun no wie no de to ato no de ebirika no odwane anaa obi akɔ wie obi adeɛ owie ya no de ebirika kikikikikiki because saa time na no ɔkɔ no na ɔbɔnefo no pushi no na opushi no ɔyɛ wie ya ɔbɔnefo no ayɛ dɛ wafiri n'akyi wɔkɔ aka wɔn ko a wɔyɛ skeleton na wogyina hɔ nti saa mmerɛ na wogyina hɔ no wɔyɛ tontura ehunu nti deɛ bɛba ne sɛ ɛwɔ sɛ wodwane nnua no mu adɔfo ɛna me message no ɛyɛ ketewa bi mesrɛ mo Ghanafoɔ titiri Ghanafoɔ wɔn mu a wɔn akum wɔn yere no mu ɛwɔ Ghana baako deɛ a metie me ɛdɔso ba me nka ne nyina baako deɛ a metie yɛ sɛ ɔbaa ne sɛ ɔne ne ɛnna sɛ ɔne ne ɛnna nti no na ne bu afu saa ne bu afu kikikikikiki afa sekan adwudwa ɔbaa ne sɛ hwɛm ne bu afu o adwudwa ɔbaa no na ukom ni wieye oso aka honhom na hugina hɔ no mo enti de bɛba ne sɛ ɔso ɔno so yɛ de ɔde sika ne yɛ ɛtu ne munim ba ɔno ne de no ɛntwa enti na ɔwɔ sɛ yɛbɛkyew ne yɛde wokɔ afei yɛde wokɔ a osi wɔbonsam no wɔfiri hirifa ɔbonsam no na ka kyerɛ wo sɛ wɔne wɔyiri ɛne wo nanti dwudwa na anaa wɔn yɛ nya abotrɛ yɛnyina yɛhia abotire o yɛhia abotire mpo wɔn mo kora wɔn awareɛ no kora no ɛkɔ yie no kora no still ano wɔn hia abotire because wɔn anya abotire a awareɛ no ntumi nkɔ yie awareɛ ntumi nkɔ yie mesrɛ nipa kum nna fam o even akokɔ kora na wɔde sikan ɛbɛtu ne mmirim anaa pɔnkye kora wɔde sikan ɛbɛtu ne mmirim ɛkɔ no ɛnyɛ easy saa enti enipa enye nipa mɔbɔ enipa enye nipa mɔbɔ sɛ wontumi mfa sekan entwa wo ho sɛ wontumi mfa etuo ensi o menase na wo mmɔ otituo ana wontumi mfa etuo nhwɛ wo yam na wankasa wo mpoma etuo no na emmɔwo a ade na wo di hwɛ ɔba na ho ɔde yɛsɛn na wotumi di etuo hwɛ ɔba so na wo bɔ ne sɛ toy ya bema yewo akunta bibu o yewo akunta bibu Bible say twa de twese onipa ubewu prekupe na wuwo akyi no atemu osusu ni akunta ben na wo kwakobu e de ama onyankopon
nyankopɔn na wo ba asase no hwɛ ya ma asase so ba chance o onyankopɔn woni mu ne enti wo bo ye ba asase so na wode ye ba asase so no wode dwumadie bi ehye ye nsa se esese ye mene wo bienu ye mra emeye JK manapaba oho enti se mene wo bienu se ya ma meye saade no na ye ba be ya de foforo a ye wakunta bi bebu empo se ye de pepepa still an akunta no ye besan ebu mene wo bienu ye wakunta bi bu ni nua no madofo mesremo eku ani be bia nyoye wo ku wo yire e wo Ghana too much oba timi ni bema obi kura po ho no ma ofa oba ro kura no oba no sha ene kula o ma ba 17 18 e wo mo piri kukukukukuku kodi bema bi echi no de na ko hye sehwi ekura bi ase no de na dokoko san odina dokoko no be se tan wa fon san profon so wo mo no wa wo se prekesen no be ya fon tan because onye aduane panni adwumade no wo ye enkola enye aduane ni enkola yi kura jamame adwendwene no de na ko hye kura so wa omunye sika kakra oso ene me kwakọ hard me kokrom na makọ hard dan na ma be fam akọ okọ hard dan ya ohu oba foforo ha na yire nu a onu ko akura nase no wagya wono ene ne mani nyina wo akura nase na so oba ne wo mu kakran na so oba ne ba so obahwehwe ne kunu a ene na akoda ne ensikantwi ene na akoda ne eduaboyi eno ena akoda ne etuo atu edi ebufu nko a Ghana this time I want say Ghana wo ebufu mu pa mo amono be ya adwen de mo no be ya adwen say Ghana ewo ebufu mu enche no we ebu ofu no we di we yatem enche no we ebu ofu no wo ye nema emfata enche no we ebu ofu na wo bo ni nua ekunu timi bo oyiri dua oba susu timi bo okunu dua maame no abo ni badua akwala no abo ni maame dua we no maame obo na danfu chese edua bo basa ni nyina ko gina ebufuo mumma yentu ye bo ase na yentimi control ye bufuo yentimi yenhye ye bufuo eso na se me no mienu yentimi hye ye bufuo eso a yenkodi ewu na yemfa yetinka wura yenkodi ewu madachi bi no heaven aboye mienu yenko enkodi ewu entimi sremo mema mo quotation kakra bi emubusem etre edunan enchichemu aduonu enkono mebusem etre edunan enchichemu aduonu enkono mebusem wa etre edu enum enchichemu edu enwotwe mebusem wa ena emebusem wa etre aduonu enkono enchichemu aduonu mienu ye kan a ye mompa ye say sa quotation we say betimi ama yetimi ya hye ye hoso yetimi ahye ye hoso ena efiso enwoma no so etire nan enchichemu aduonu ensia ye kan hoso na say ye kan hoso a eno so ebeboa ye pa mesremo mo me yenhye ye bufuo so ebufuo ni nti president obi di na tema onke ebufuo nti obi di omame atema onke ebufuo nti obi gina ne yire nim etimi se na aboa kwasea ede nenim tantan nyina de mano ede ni baby nyina de mano na ka baby so de ka ede se ka be man ka wodi ho ebetimi edi wo baatem enso ne eda bontene
ene da bontene asem na wo kan say ye no kro say nye no kro oh no odi ni baby di natem oba won na tena for so many years oba won na tena for so many years ma wo miensa ennan enum afi de eye den na ni baby afi de bon eye den na ni baby afi de asai eye den na ni baby enna de wo ka ho asem baby no a woni no eye a wan kasa wo hu se oba we de me do no eno ne ma wo do no mu ehye mu nkran kese no ene de ni baby no ni anda kanu no ene de wo di natem na awre ho se yetimi gina abontene na ye di atem edi ne ekoso wo Ghana ye mai Ghana edi na ekoso yi edi ne ekoso ye mai Ghana ni ne semi nuano mo Ghana fo ni pekum no adoso me ka se ni pekum kura ayire kun no ado kun ma no dodo wo beti esi wo yekum na yire ene wo ya boni yiri tuo ene wo ya ye ni yiri sei ene wo ya ye ni yiri sei ene na yira nko ye sei ene wo obetimi kum ekum enkwala wo ne oba na wo nyina ka ho oh adano bema ba ku bi a wo kum ne yire enkwala nan kitu no kura kitu no wo say 2 months wo say bibisa aden edi na ekoso e wo ye man Ghana mu edi na beti bayira aha menu entimi ama bayira ama akese eye den yeti o man Ghana mu ne se na tie yeti o man Ghana mu ne se na tie ene boni adoso ama chese enipa ekum ni nua onwere ho sikeni bre me penteme nyame ho ehirifa na woko hwe mi nua no mo ma mi ntumofo obi wo ha osisu a enye beginning no a no obenya sika wo owura kimbani akwabo obi wo ho no ma osisu a enye mfitiase no a na obenya sika na emomu no this obra no ene ne fomu enkakran ansa na wo be hunu no na onyankopon ye den ebie kwa mu e de ama no enti se wonni sika empre wo ho awo abrabo ne emu because wo kwaji sakawa ana wo kwaji sikaduro ana wo kwaji obeka che wo say oh wo de fa kosua bra wo de fa akokọ bra wo de akokọ beko ebeye kakra obeka che say fa ponche bra wo de ponche ko ebeye kakra obeka che say fa odwan bra wo de odwan ko afa ebeye kakra obeka che say fa nentwie bra efri nentwie wa na afa na kwa hifa na ekoni pa ho misre mi nua no madofo mi nua no awarefo ene pa kunkuma doso wa Ghana dodo ema kunkuma doso betwere ho menti ase wo ware wo dofo ne nete asomdwe mu ene de eye den ena wo yira wo ne nete asomdwe mu wo kuna wo ne nete asomdwe mu adano maami bi ekọ osofu bi ho say onkum ne kunu ema no because of ejapade kumi kunu mame because of ejapade woni na wo ejapade ye de mu wo kokofuo ebetimi ahye wo wo sika edan ma ebetimi ahye ebi kro kwa ejantom na mom sika na wo didi dwa na ebetimi ahye kakran wo wo ahonyade wo wo ntare wo be hya bedru mebi no na wo mpabie wo wo asomade ukomade ebe akomade na eyi egu mi komi e wo mu se ache de so bedru empempenso bi e bi kwada ne kala na sesa ana bi kwada me mpabie wo wo dan wo betina mu 10 years 20 years e bedru mebi no wo dan no kra na dan no na enye wo fabie e wo se wo sa penti ana se enti wo ma yentu yebo ne yesusu mpre ye ho enye ade enko na ye agi awarefo ade enko na ye agi ne ade be enko akura na bebo wadwene mu se sikan ya mesi bebe bia ode sikan edudwa na yire
yesi enwumre no wasisika ne saa wo mu bisa ne se wo de sika yi eye den a wo se o de kodo na efu de obi enim se ye bibre mu de ye de sika ene edo ene na nema kwa ani mu a ye de machine ene manema edo enso se na wa plan se anadu no wo bekum ne yire kum ne ma mentiasie me nua no mesre mo obonifo na sori wo my Ghana so pa Ghana sam na make o minim the other country no so the airport Ghana sam na make obonifo no asori wo awarefo so papa wo my Ghana mo a nipa bebre ekum ye ho esese ye bo empire esese ye hwe ye kwan yie esese ye hunu se ade ya me ye eye bone na eye bone kase enye dwaman ko na ye bone enye dwaman ko na ye bone ne slami nua no mo ma ye ntu ye bo ebufuo ehenya ntokwa se ubufu bebre a bo se na ehenya ntokwa quotations na me de ma mo no se wo kenkan a emabusem etire aduonu enkono enchichemu aduonu bienu no o se ebufuo ehenya ntokwa ebufuo ebufuo ehenya ntokwa eyampa so se wo ma wo bufu na wo de ena da krope se wo amfa sekan wo de buo se wo amfa buo wo de tuo mesre mi nua no mo mesre awarefo hwe wo yiri na waware no wo kuru na waware no wo bobu no ho akonta wo ma na waware wo mo no sorry wo ma na wawo wo mo no wo bobu nkwala no ho akonta se onyankopon nkwala na ode ma wo no die na wo de nkwala no ye akyekye be na wo de wo mo fm ni nyina bobu ho akonta ni nyina ekosi se asori ben na memfa me ho enhyem eno so yade ehia ba asori ben na memfa me ho enhyem Ghana nyina fo nyina ye nyina se ye Kristofo na ye bi se ye ho se eye no kura se ye Kristofo ana ye de ya no fafa ene ka se ye Kristofo ye bi se ye ho esiafo no fancy esiafo na ye di wo mu achi no wo mu no mu ye Kristofo ye nyina ye nim asafu ba mu ena na omu wo eno so edi gine pa enti se wo ye owarefo na wo ware a asori ben ena esese wo de wo yiri ne wo ma ekokohyem no wotimi afro wo se wo ye Kristofo because and sorry ya abai so call difu ya o matetetete and sorry bebre ni nyina chi no omusa ko abosomsom ho ni nyina chi no omusa ko ye samanfre chiro sam ni se ma ye nya samanfre enso mo ko ye samanfre ko samanpo mu okobisa na chi eno na mama wo hu se asafu be ena sese me wo mu ni nua no madofo eno so hia pa eno so ehia enti muma ye nhwe ye na adaje eye muma ye nhwe ye na adaje eye wonya emra kinka quotation ni na quotation so wo kan a nya botre kan ni lai ba ko ni nya botre tena se na dwine ho se asem wo ye ewo bible mu yi Nyankopon wo sesan nimpo ase kire sen ewrade mesro kire mase bompa ye sro Nyankopon se on kire wase Onyankopon so wo ye no kwafo obe kire wase fefefefe na wa kire wase ewie no na wo de ato wadwini mu ene wakoma mu na wo de anante sempo se adru baabi na se ebufuo empo eba wakai se wakinkan bibi wakai se wakinkan bible quotation bi
enti saa Bible quotation ekasa kyerɛw ɛwɔ wadwene mu ɛma wotumi control wabufuo no ɛma wabufuo no yɛ den ɛkɔfo nua no madɔfo mesrɛ mo enipa kunkum de adɔso ba enye no ho asɛm ɛna meka de meka ho asɛm sɛ ɛdi enti ɛna awarefoɔ ekum yɛ ho ɛdi enti na awarefoɔ ekum yɛ ho yɛbisa yɛ ho yɛnwene ho hwɛ ɛwɔ kwan bebree so egyina kwan bebree so obi kura wɔ hɔ nom a nase ne ba na yunu no maame otimi fa ne mpra ɛno timi de nsekantwe ɛba obi susu wɔ hɔ no ankasa ne ba a wawo no otimi ɛne ne da ɛmɛ no soso ɛkɔfa ebufuo ɛne sekantwe ye Ghana mema no ade wo mu kyira ne so wayɛ bɔne na wakɔ report ne yɛkyi na tum ade wo mu kyira no nanso no sɛ woyɛ bɔne na wo yire kɔ report ne yɛkyi utum a enye ɔba no ɔnyɛ bɔne o wɔba no ɔnyɛ bɔne na mmom ɛyɛ asotwe a wo bɛma no ɛwɔ sɛ wonya na etimi aboa wo ama next time bi no bɛma bi soso eti baabi a wɔn soso adwene ho sɛ oh papa kodwo kɔ yɛ saa de we sei no yɛkyi no ɛne mme soso ani sɛ meyɛ enti sɛ woyɛ bɛma wote hɔ na wodi bɔne wotimi twe sekan wɔ wo yere so sɛ mekum na ɔba no kɔ report sɛ police nkyɛw ntum a menya bɛma wɔnyɛ bɔne because bi a waka wontie kodwo gyade woyɛ yo na dakuru bɛkum yo kodwo gyade woyɛ yo na dakuru waka wontie enti aburo no so no also kokɔ report bɛma timi twe sekan ɛdi ne yire kyi sɛ ya de sekan paasa ne yere sɛ wɔbɛku no na bibisa yɛ ho sɛ na nyɛ ɔba wei na emre bi atwa mu kɔ no wohu no a wo kɔn dɔ no a ne ho yɛ wo fɛ na wo ka sɛ wɔba wei die ma wo boare no owuo mu enkwam o mwanware no kora mempene enye saa wɔba wei ya enye saa wɔba wei na wohu no yɛwɔ akontambuo ebibu daakye mene wo bienu yɛwɔ akontambuo timi nua mɛma no a wɔn wɔ Ghana ne srɛ mo ani die kwa so ne srɛ mo a munya botre yie aware ɛnafo mo aware enye easy aware enye eyi sɛ wohu na kwa so a ɛno kura no ɛnafo because ọba no efiri ebusia foforo bɛɛma no soso efiri ebusia foforo ɛna mu nyinaa mahia obi wɔ hɔ a ne maame ɔntete no ɔnyɛ no te sɛ akɔkɔ ɔnyɛ no obi so wɔ hɔ a ne maame ahyɛ da atete no ɛna wɔma no akɔ awareɛ enti saa suba wee mmienu wɔ sɛ ɛkɔhyia sɛ ya ɛnyɛ easy enti mesrɛ me nua no ma mo wareɛ ɛne enkwala a afei na mo ba bɛware no mo nyinaa monye steady mo nhia awareɛ ɛyie yɛnware ɛnkɔtwituo ɛmfa mmɔ ɔbaa no yɛnware ɛnkɔtwituo ɛmfa nkum ɔbaa no yɛnware nkɔtwe sekan sɛ ɔbaa no ayɛ woware ɔbaa na wontɔ no woware no ai mayɛ honam baako yɛn nyinaa yɛdi adanseɛ but wontɔ no wobɛhu sɛ ɛbɛduru emre bi no abusuafo ɛwɔ so ɛwɔ wankasa wo yere so ɛkontrol ɛseno emre bi duru a sɛ emre bi eduru a wobɛhu sɛ wo yere no waware no wayɛ no ho adeɛ kama waware no nanso so no ɛde wo kama wobɛhu sɛ abusuafo no koraa wɔ ɔbaa no so control ɛseno adentira ɛdentina meka saa ɔbaa no wu a wo bɛɛma no ebusua no ɛwɔ control ɛwɔ ɔbaa no sisi no ɔbaa no yare kɛseɛ na wo bɛɛma no wanhwɛ ɔbaa no na wo gye no agyegye mu a ebusuafoɔ no bɛsɔre wɔ so enti sɛ wo kɔware obi de hyia
wontono sika na wodi koye ene ensane enho eyinim de eye sra ene wakosra ne keke eye obi ni sie eye sra ne wakosra ne keke eye amamre a ewo ho amenu mienu nyina ye ba beto ye edi ntuo mo no onyankopon na ye witness ema Adam ene Hawa sabre no ene onyankopon aye witness ma ye de but wo hohomu ye ware a woka ye ho nti onyankopon wote hobi wo ma meti hobi wo papa ti hobi wo busuafo nyina eti hobi wani agi fefefefefefe ena wo ware obayi enti miti he enti me ho nya wo fa na bisa wunua se ma me ye wo kase enti ne ho nya me fa na adenti ena bema ti me twese kan menti ase me bompa ye se me busua mu de me ebinsi because me kunu onye we onu wo na adwene kura emma na dwene mo na me baby so aba beye bi ana me nanna bi so aba beye bi enti mu a wo ye saa de no e wo Ghana hono ma mo de sikan ekum ma no se tobyon no I too much ubobu mu akonta de wo ye bia ubobu mu akonta eno de ma abrabo no eye de no akonta bonti ye de ye nan esisi ye dachi havinti ye de ye nan esisi ye se de Kristo pie na ni monyam wa baka se mo akwapa no kwafo wodi kakriya ho no kware kakra bi hwe ye papa ya ye eye kitsuwe bi papa ya ye bema wo mu akohoma wo hwe wo ma wo hwe wo bia wo fi ho wo nye sika de wo pe na wo de ye afi wo ba no ame no wo se menu adua na me mami kuno na wo ba no ko wo ni sika amanfo adawroma wo nye bia di edi bi ma enkwala no a wo ba ya wo bu ofu se wa nje wo aduane na wo ko sika be na wo de to ho oba no waye bi for so many years 3 years 4 years no chop money sometimes so aye hard say wo be ja akola keto wo no kwa akodi dwa eto da eden na wo kasa wo di akola no so kura so kwa hwe Ghana awie na akola wo ehye wochi ebi kura no wada o na awie ahye ne wada na wo hye wochi na awie ehye akola ye ni se ya na wo so nsuo na wo ye ne nsuo kura wo ton a day say na wo benya na odekoto body ne ne marketing kiti bi se me be no ama nkola ne dia wo be ma wo ba ya wo bu afu be ma wasede ne sen be ma wo betiri aketi wasede pa ase be ma ene sen oberima wasede ene sen ena oba wo so wasede ene sen na se oba no kwa akoye adwuma ada behwe nkwala na sa hwe wo dia ene se ka wanware nkwoti ne baby o mitu we me kofa be ma bia ba betoro so na ni akasa ma sa hwe be ma ne dia ene se metina fie ma wanware a mitu ne baby me so me nyankopon wo me bisa me se akosua die ntina wo ba wi ase wanware aho nyankopon wo bisa me se mitimi ntina se me konkro ye mu a onyankopon kro ba ka che se mo akwaparo kwafo any yefuna anwo because me yefuna mo anwo no me dia tsena se konkro yemu amanye me nyankopon ma fanya basa enti se wo kɔ aware emu na mo wu a mesra mo akuani be bia nyoye de bia me kasa akuani be bia nyoye o fititire akɔpem anafo be bia ne ho adwo se mo hu se awarefo bi kɔ back and forward no mo di nkomo no mo ye omo so omo de omo na so enjola so omo se wo die no enye yi a wo die wo ya ne se ukoto dwenim hana kɔ no ukoto dwenim na wo bompa ye kire onyankopɔn se awurade se wo do me ba ko pɛ
baako pɛ mɛsan de nam ma wo Everybody so no baba ko be mesa de akwala no asa amma wo se e ka me no mi enu akasa se wo se ka ye nti ase na me ba be wo no masa de ma onyankopon asɛkyerɛ sɛ na so onyankopon ɛdom no na wonya ɛba baako pɛ no ɛnɛ Samuel ni di atende wo be bia me kasa metumi akasa me papa Samuel ɛso na enye wo no na wo me Sarah ne baba ko pɛ ɛnɛ ɛherefa ɛna yɛ mmɔ ne din ɛherefa ne yɛ mmɔ ne din ɛnti sɛ wobɛwoɔ na wobɛkum wo yere ne wo mma de a aberanteɛ tena se sɛ wobɛkɔ akɔwareɛ na wobɛma emogya a emu odu akeka wo nsa no deɛ owura ɛnkɛnware tena se na di usugya na twe wo Nyankopɔn anim ate sɛ ɛno bɛboa wo sen sɛ wo bɛware na bɛkɔkɔdu mpɛmpɛsuo bi no na obi mogya esu di wachi obi mogya esu edi wachi ebi na tu oken edi nturo mu no ni nua mogya esu di n'achi ni nyina yɛ bufuo ɛyɛ jealous aware mu kura no ya na jealous no kura na enhyɛ da ma ahoya na enhyɛ da ma ahoya no eba kakra bi baba bi wɔ hɔ no ma ohu sɛ na yiri di dwa na sɛ onye sika na ɛyɛ ne ya obenya na ka oba ne sika ni nyina ahye na ɔno na ka o control oba no ɛfɛ sɛ ka oba control oba obi wɔ hɔ no ma oba control sɛ de ya oba hyew eniye ya na oba wo sika ni nyina ema be ma ho oba wo sika ni nyina eba be ma ho no mo enti emema ni bi no omuwo ahoyi a ewo mo yire no ho no omunyai na enya de papa emwa na ahoya ne ba ena di ebufuo eba obi so ho ahoya no onibi but asem ni ba ya na agya na bufuo ene obetumi akasa enye hwe no agya amaraka ade bechi enye hwe no agya amaraka obeye saa afi ede bi beba no na fe ontumi en control hwe eno na masika hwe ene etu eba no wo yiri ye obone a entwe ne so sekan wate se wo kunu eye obone a entwe ne so sekan ana se enyam mpentoa efe muade mu fensi wo na wo kunu aduane na wasa kakra na wo de atumu ama no na wo ma na edi mpentoa na kakra ba ma wankasa wo ba waji atumu se wo be ware no owo mu ankwam wo wa na be ware no ni ne be wuo oni na be ye de be 1000 words wa keken bu ho no eye dey ene ne de wakonya mu mpentoa wo de esi ho na wasa e de gu kunu aduane mu oba wo ye wudi ni wate oba wo ye wudi ni na de mo ye nyina mo bebu ohu akonta ene emma no a omakwaje emoto afiri okonfo bi wo afiri busum bi ho no omo de abegu be ma aduane be ma de wo hu no onu de wo hu so Onyankopon wo hu no be ma bi so ho na untimi mfa saa de we mfani no because osum ni Nyankopon eye oba na obie aduane no so a oba hu se ene de ma aduane a bihiri eye ma me de aduane we de bi aduane we de obi kura ho oba fra o se ene akoso ene bra me ani di so wo ani ono so wani so wa fa wo se antum ani aduane no excuse me ono so wani enti ebeye better say yenyi bone akwan emfiri akwan mu yenyi bone akwan emfiri akwan mu Bible say ebufuo ni de ebeba ma obumfu Ephesians 6:26 ma obumfu na mo enya bone emma ewia enkoto wabufuo so
si e ka se ma ewia nkoto obufuo so a me fa se bia anopa na wobu afuo na bufuo ni hwe obi kura wo ha awarefo timi yi aka 2 days 3 days no mo te dan ba kum 1 week no mo te dan ba kum eye bufu bone eye bufuo bone Bible say emma ewia enkoto wobufuo so se wo ma ewia koto wobufuo so a eno na di ewudie ede ba bema bi wo ho timi ka se me konum bia ba na ma be kika bia kire me ye wo boa wo nom se a wo mo na dwene ade na wakwa outside akonom nsa na wo ba na wo twa street mo e ba ye ade na wanyi na main street ni mo na wo maka amo ade na wo konom nsa wo ba na wo ba wo hu se ka e ba no wo timi a shifted gina nche amaka na twemu na wo yire de wo kwa kika wa dwene a kire no no wo ya wa fa se kan na wo de edudwa no bi ko ba hu nipa bebre a omo aware be menti ye ku wo mo obi kura ho ye twa ne nsa girl ba ko ni ku bonutuo e wo ne to ho ni ku bonutuo e wo ne to ho ba ko susu odugu ne mfe wo ma wo so wo nya nkwa ne kakra bi wo mu ye so na eye me awre ho na eye matete ye na ye matete enso munyina Ghana fo nyina se mo ye Kristofo o na mo Kristo ban no ene sen mo Kristo ban ene sen esuafo na omo ye di wo machi no muhu se no mukuta sikan e wa sori dem omo so omo de buru obonsam da muhu se omukuta aba e wa sori dem no omo de bofo pupu ye bo obonsam na ye de sikan twitwa se ye twitwa obonsam na wo betumi twitwa obonsam so wan hwe ye obonsam no mom de betwitwa wo enti mi nua no ye nya abotire eyie na ye twa onyankopon enim hwe se ebufuo ba nya abotire bebre me na mesua enema bebre ewo bebia ewo se wo kasa no ewo se wo ma no kro no ededi ena bebi so ewo se wo ka wano susu tumu no na waka wano atum boko no watwe ho ebesa atwe ho kura efri ade na ebema obu efu no ho ebufuo ba fa wo yene tena se wate na kasa kire no odokwa so ebufuo ba oba afa wukunu tena se na kasa kire no ewo odokwa so woni ne mompaye na monsle onyankopon se ewrado hu ye mombo ye pese ye kai ye nka ne do no ye pese ye kai enti ewrado hu ye mombo na ebufuo aba be hye ya ware ebu ye ebufuo ifi ho no mo emaye aware eye simple ne manema bi o enhye da nya ade kese bia enti se wo yo oba na wote asase so na wo hu se akoso ya shatare we se ade achi ye wasa ko shatare foforo the next day wo shatare foforo wo de wo kunu enya ne sa emfa ma wa ewra ka wo tum ne tnas wo di se wo kunu nya ma wa waka se wo nim se wo kunu wo nya waka sa wo kunu ni botum wo nim metu mi ni wo kunu botum sa na wo so wo nim wo kunu botum ene wo nim se ade ya wo dimandi be ma no wo nya onko fa no wa hefa no de ama ba ne sa mame tina ho di na bo mpa ye tai be ma na chi na sna wo nyankopon se on to munsem as simple as that nyankopon won to munsem eno anu fa mpa we ta o we fa ne se wo kunachi na bo mpa ye ema wo ma no na ne nyina enka emfua no na mekanfo Church of Christ asafo ediama enuanu mu nyina mekanfo Church of Christ asafo de amanuanu mu nyina menuanu mo Kristo odina asafo ababesi wo eye Church of Christ Kristo na asafo bra na benya nkwa bra na benya asumdwe bra na benya everlasting life bra
na daakye bi Kristo pie n'anim nyam a woanya yoraba be wo a wotie me biara baby a Church of Christ asafo wo biara no a ebɛn wo mantem ho empo emɛn wo mantem na empo ewo akyire kakra tuo na mo na kɔ wate na kɔ gye nkyerɛkyerɛ na ɛmmoa wo ɛne wabusua na baabi a mokɔ no ensɔre na mokɔ wɔ mu no da bɛn na no wo sɛ wo sɔfo no mpo waba asɔre na wafa Bible wafa Bible abie mu akenkan akyerɛ wo da ebi si da ɛno nti na mo nim Bible no emu nsɛm no a mo yɛ de mo pɛ biara no mo kɔ asɔre a mo pɛ sɛ ɔsɔfo no ɛhyɛ mo nkɔm ɛna ɔsɔfo hyɛ nkɔm ɛna ɔsɔfo hyɛ nkɔm na wɔn nso so atoro nsɛm a ɛwɔ n'anum mu na wayɛ de wɔhwie ne nyinaa de mu hɔ ma na sɛ obie Bible no mu na wakenkan Bible akyerɛ sɛ Bible sise bisa wo ho sɛ wo sɔfo no wayɛ bisa akyerɛ wo daana bisa wo ho sɛ wo sɔfo no waka bisa akyerɛ wo daana ɛno ade sɛ mo kwa no akɔsa saa mo pia bɔnsam sɛ o ne de asɔre yɛ do ya sapa ya go bɔnsam pa na mo de na ho me no madɔfo me kafo Church of Christ asɔre ɛde ama bra na onyankopɔn ɔnsiesie na onyankopɔn ɔnyɛ wo kɛseɛ onyankopɔn ma wɔ ni suade hu ɛnyɛ kɛseɛ wate bra entieti amanfo ano hwɛ yɛ na ebinom ka sɛ Church of Christ foɔ ɛnyɛ honhom kronkron ɛni so obi ka saa asɛm no ɛkyerɛ wa bisa ne sɛ honhom kronkron ɛne deɛ ɔnkyerɛ wase honhom kronkron ɛne deɛ ɛhɔ na wobɛhu sɛ so obetumi akyerɛ wase anaasɛ wɔntumi ɛnkyerɛ wase so obi yɛ Church of Christ ni na sɛ ɔnyɛ honhom kronkron ni me tiwei sɛ menye honhom kronkron ni me kunu tiwei sɛ ɔnyɛ honhom kronkron ni a ɛnka ɔbɔnefo no ka ɔfa yɛ no mu ka ɔbɔnefo no ka ɔfa yɛ no mu dadadada honhom kronkron na Church of Christ foɔ agidi no ɛnyɛ ɛno ɛne mo deɛ na mo de ti dɛm hɔ na mo yɛ alaba ɛno ɛnyɛ honhom kronkron ɛno ɛnyɛ honhom kronkron mo ankasa mo nkrɔfoɔ bɛka sɛ saa kasa wei mo ka ne po ase me nkɔ hɔ da mo ankasa mo nkrɔfoɔ na bɛka yɛ ɔmo bɛka ne wɔ international TV so Facebook nyinaa ne nam hɔ sɛ saa kasa na mo ka no ɔmo ka no wɔ ɛpo ase enti sɛ wo so woyɛ okristo ni a onyankopɔn ne kasa yɛ ka no ɛpo ase honhom kronkron wɔte ɛpo ase ana honhom kronkron wɔte esieyɛ wɔte emusieyɛ ana honhom kronkron wɔte mo mountains na yɛ na mo kɔ no ɛnɛ yɛ kɔ mountains yɛ kɔ bɔ mpayɛ na mu die mika na makɔ mo mountains wobɛkɔ hɔ no mo condom nkoa na gugu hɔ obi a mo so mo kɔ bɔ mpayɛ condom nkoa na gugu hɔ ebi kura timi kɔ ma emotia ɛboro wɔ mo ade na wo nhyɛ wo de mo ade na wo nhyɛ wo pie mu me nua ba me nua bɛ ma ade na wo nhyɛ wo pie mu ade na wo mmɔ mpayɛ ana wo fi so onyankopɔn ɔnka wo ho ana bia wo na bia onyankopɔn ka ho ne wo yɛ bia na ne hu ne nyina wo no kora wo nim de wo bɛyɛ wo nyanka yɛ kora wo nim enti sɛ wo kɔ wo dɛm na wo tena se sɛ deɛ metiwe ana wo butu wo te sɛ deɛ wo pɛsɛ wo yɛ bia ɛda no wo dia deɛ wo pɛsɛ wo yɛ bia ana wo pɛsɛ wo butu okunua anim ana wo pɛsɛ wo gyina hɔ deɛ wo pɛsɛ wo yɛ bia it's up to you na wo bɔ empire enti onyankopɔn wo ntie ana enti onyankopɔn wo ntie this a wo kɔ mountains na me kra menti ase o mountains na wo kɔ akɔbɔ mpae no ɛyɛ den na wo de condom hyɛ wo bag mu kɔ hɔ and also another question wo so wo kɔ mountains akɔbɔ mpae ɔmo mountains na ɔmo kɔbɔ mpae no go yɛ fra wo pose anyway mekaya wo kɔ mountains akɔbɔ mpae ɛso wo kɔ wo de condom ahyɛ wo bag mu ɛna wo de akɔbɔ mpae ase kyerɛse ɛne nti na me sɛ me kanfo Church of Christ asafo ɛde ama sɛ wo pɛ sɛ wo nya nkwa sɛ wo pɛ sɛ wo kɔ heaven sɛ wo pɛ sɛ Kristo apie the second coming no na sɛ ɔba na pɛ sɛ wo ne nyinaa akɔdi da ɛne awie dia
and na make am Church of Christ asori dia no me makonsori bebre se me kasa me ka ensori a makọ power asase so a mentimi nkan mama oba sorry nyina makọ bi da oba sorry enso se oba wo he wontimi nna onyankopɔ asafo enu emprichi ana empo emmɔ mpa yebo asafo no mu ni nyina wo twero sem no mu enso na ye ne na ye de yeti pempem se ya makọ oba sorry da makọ emema sorry de ende bebre makọ nsori bebre makọ ensori makọ nyasam ketewa de yekọ soa ensuo nyina asori yekọ a wode eyi uboko na wode akosoa ensuo ne so na wo sheki wo ho my bro enso ni nyina chi no a me ba Church of Christ no matena se ma check ni nyina fiti day 1 me ko ha ye say and me dey compare Church of Christ dia me wo me dey compare we say no and me hu say Church of Christ me nyi right me nua bra na wo nyira wate bra na wo nyira eno no so nkyere say wo ba na bibi happy e wo inside there just say asori de eye but ye nipa bibia betimi happy wo nua bi betimi atia wo na me amafo atia me na so saa bebre mo so atia bi so no de ne ye de saa ne ye de ko eno che say asoro ne nye asoro ne de eye pa ntimi nua bra ne nyina ye nso onyankopon eye na daachi bi asemo ene de wo wo kwanti no wo hu de eko na mom se wo se wani we se ekata na wo ho afiri wo mu a wo kra no afiri wo mu a na wo da ne enete na wo da ho no ma ehwo na wo be hu se se ma ye enkwase eduma ana se ma ye eduma pa eye ne ma mi ru pe ada se wo be ye enkwase eduma ana se wo be ye eduma pa eye ne ma mi ru emu de he na wo chusu me kan fo ma wo se chusu eduma pa eno na daache ebe bua wo no because wo sakra wadwina wo di bi betete wo ma wo bo mpa ya ma wo ma wo nana no nyina saa na kwara so nyina ono so ebo mpa ya ma ne ba ne nana ene na fe na ekọ na wo na ye kan se awo to so saa hwe ne fe ye na hwe wo so wo di bone no wo mo makwaji enuro abehye efie se de ya omo benye sika no mo de di enye adi ye no wo le hwe se busua no hwe se de busua ni si ekọ de wo kwaji enuro ni behye ho no wo wewu ko but ensan se bosom ni wo fie ho ensan se eduro ni wo fie ho nti enkwala no ho nto wo mo de bia ebiwu afi bia ebiwu akomfa bia bosom no obia opebia otumi fa nakọ otumi fa na so wo betimi ade wo ho so wo ka se wo be de wo ho afri sa nyema wo ma wo betimi ade wo ho onyankopon betimi aye wadom ama wade wo ho enti me kan for Church of Christ asafo e de amamia makasa bebre me di masam no ebesi he ya ne me ka ene se bema entwe wo yire so sekan bema enfatuo enfam wo yire enkum wo ma enka ho omo nya wo de wo ware no a wo ye wo japade wo kwambi so ba kwambi so no onye wo japade wo ye obibi na senya na busuafo na de wo ne wo baate wo ba ne teto wo hi last bebe bia wo kwahye akonfo onu aka so wo se na yire ha no ene wo kwahye akonfo eyo kwase se me yire ha me enti o wo se me kwahye akonfo eyo kwase se me yire ha me adenti na me ne oba ne ntina se ebia maka wontie okay ma me sisi ade yakwa ne de me do ba kwa parents mu ho kwatena ho no mo kakra na ye ntina se kakra na ye mfanye nsiesie enti oba no ko anase wo be ma no kwa robetimi de dan no ama oba no na wo wa pe baabi atena
kakra bosome mienu na bibia kulu dawa mo bo se aware no mo se hia aware no be san se fefefe na nkotwe sekan enko hye wo ho akomfo oba nti hye wo ho akomfo wate bementi enuma duro ewu wo ma onye sika nto aduane ma wo mo no ehahai na ewu nya mpala no ho na wuwu a wo ma wo be ye mmobo aware eye dia ba eye separation meku mo separate mo ho eye kakra ebedu ho no na obi akoma aye de atoniye na obi ehu ni sinto na obi ehu ni enti a sansem no happen ye no mukohia fe saade na eba ye no emebie na fe no matena se asomdwe mu yakopon on hira mu nyina sane ema unua shema unua bi enye bi na wo se enne akosua papa bi asemo na futuo enne wode ba ye no eya asem kituo bi na so emu edu pa ewie onyankopon on hira mu nyina misra mo kinka quotation na media mamo no ebufuo enye sometimes ubufu a so wan hwe ya even ukunu kura obetumi aka asem bia eni se okasa kire no obetumi aka asem bia eni se wo ka kire wo sofo but ebufuo bi nti no asem bi nti no waka asem bia ekire wo dwene wase den kura na me kura me bie ma no nti ewrade mo ye nyina botre mituwe mi hia botre osusu hia botre ye nyina ye hia botre ye mfantina se asumdwe ene odomo nyankopon onhira ye nyina na onye mo kese na dasane na se ewrade sa ma me asem foforo bia na mediaba na ye nyina ya che ahye ewrade enu se bibia soso amma so a ye beto nwom enwom to eya yie ni nyina aboa hwe sometimes se ubufu bebra se bufu ehye oso bebra sa adwendwene ehye oso bebra ya atonwom wate eduro ba akono no ya atonwom ebufu ehye oso adwenboni ba utima minua ya atonwom wate otonwom abo se wakoma no be cool down wadwene no emu beda ho fine bibia be ye kama na afi no wo se onyankopon one wo edi ni yie one ye nyina edi ni yie me da mase onyankopon onhira ye nyina na adumuti amen bye.